Hi guys, it's me Alexa. It's me Lisa. Right now they're eating lugaw at a store. Ayan po sila. Hi ka. Ina-upload ko to sa Facebook. Abot niya ako ng pamintahan. Celine, Erica. Hi ka. At po yung karibal niya, Celine, si Armani. Hi. Hi ka. Camera shy. Ayan po, kumakain sila ng lugaw. Sarap-sarap nila kumain, no? Si Michelle, oh. Wala, Petri. Hi ka. Hi po. Oo. Arman. Sabi na kayo pagsawa ng pataan ng lugaw, oh. Magkano yung may Arman? Babay na sa amin yan nakawan. Kahapon din ba? Kawaran. Bye guys! At the Facebook Alexa Lee. Follow me on Twitter, Lisa. Follow me on Twitter, Alexa Lee. Like my fan page, Winnie Rookie. Like our fan page, Alexa Lee and Rich Youth of Tandem. Bye!